everybody. Morning. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, thank you. Before we are going to start our activity, please, the chief of this class, let's pray together. Okay, thank you. So, now I'd like to check the attendance list ya. Saya absen dulu ya. Saya panggil namanya. And then if I call your name, please say present or I am here. Ya. Raise your hand ya. Armela. Oke, Cinta. Oke, Herlina, Imelda, Mariska, Merta. Oke, Nesha. Oke, the next Nurul, Nurul Lutifatus Solihah. Oke, Rani. Oke, Rizka. Oke, Siti Ayudia, Vivi. Oke, this is complete for today ya. Complete. Oke, thank you. And then please check your chair and the table is clean. Bersih nggak itu meja dan lingkungannya? Coba dicek lagi. Is it clean? Is it clean? Please prepare your book. Disiapkan bukunya. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat di sini ya. Please everyone focus on this slide. Oke. Jadi sebelum before we are going to start the material, I'd like to deliver about the learning objective. Apa itu learning objectives? Tujuan. Tujuan apa? Tujuan ya. Jadi harus tahu dulu tujuannya apa hari ini. There are 3 points. Ada berapa? 3. Okay. The first one, social functions. The second, generic structure. And the last about language features. Coba diulangi Armela. Where is Armela? Armela mana? Oke. Please read the number 1. Identify social functions of procedure text correctly. Number 2, identify generic structure of procedure text correctly. Imelda. Okay. I'd like to give you information about the material today. Ya. Apa kira-kira kita mau belajar apa nih? Apa? Okay, good. Nah, di sini ada kata-kata how to turn on the computer. Berarti gimana caranya menyalakan apa mematikan itu? Menyalakan. Sudah pernah nyalain komputer? Sudah. Ini tombol apa namanya? Power. Apa? Berarti ditekan powernya dulu ya. Oke, baru bisa. Oke, sampai di sini sudah tahu apa yang mau akan kita pelajari? Is it clear? Oke, so we are going to the next material. Oke, di sini ada tulisan how to turn on the computer. Ya. Jadi, please bukunya dikeluarkan dulu. Kita identify
bagaimana menyalakan komputer, tujuannya apa, bahasanya seperti apa. Nah, ya, yang belakang sudah. Coba ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menyalakan komputer. Yang pertama itu ya. Di sini ada kata materials. Materials itu apa? Alat atau yang dibutuhkan apa? Itu namanya materials. Ya, ditulis nggak apa-apa. Oke. Di sini ada kalau menyalakan komputer, berarti alat yang dibutuhkan apa? Komputer atau lab. Sampai sini is it clear? Oke. Di sini ada kata steps. Steps itu apa? Langkah-langkah atau cara. Oke. The first, turn the power on. Tadi caranya gimana? Iya, ditekan tombol power. Nah, di sini ada kata first, turn the power on. Nomor 2, the second, turn the monitor on. The third, turn the CPU on. Lalu akhirnya ditunggu sampai Windows-nya bisa muncul. Ada pertanyaan? Is that clear? Ada social function, terus coba diulangi. Nurul, where is Nurul? Nurul yang pertama tadi siapa namanya? Social function, terus generic structure. Coba yang keras ngomongnya. Generic structure. Yang keras. Yang terakhir apa? Language feature. Kita lihat di pertama dulu ya. Social functions apa itu? What is the social functions means? What is the social functions mean? Social function apa? Adalah tujuan atau fungsi Oke, jadi fungsinya teks ini apa toh gitu. Nah, itu untuk yang saya baca dulu. To explain or to give the informations how to use or how to make something for readers. Diulangi ya, coba baca. Jangan someting loh. Saya ulangi, nanti dibaca satu orang ya. Perhatikan. To explain or to give informations how to use or how to make something for readers. Nesya. To explain some for readers. Something ya. Something, tahu something kan? Apa? Sesuatu. Oke, jadi fungsi sosialnya itu adalah ini ya. Apa tadi? Menjelaskan atau memberikan informasi tentang menggunakan atau membuat sesuatu. Oke, tadi we are going to identify about 3 points. Yang pertama apa? Sosial. Terus generic
Yang terakhir, oke, kita ke social function dulu. Apa itu social function? Fungsi sosial atau tujuan. Oke. To explain or to give information how to use or how to make something for readers. Jadi fungsinya teks prosedur adalah untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang apa? Tentang membuat atau apa, diulangi? Ya. Terus yang kedua sekarang generic structure atau struktur teksnya. Dilihat teksnya masing-masing. Ya. Oke, there are 3 parts. Ada 3 bagian. The first one about goals, the second one materials, the third adalah steps. Apa, coba diulangi? Goals, oke. Goals apa goals? Ada yang tahu? Tujuan. Jadi biasanya kan di sini ada judul ya tadi ya. How to turn on the computer. Itu namanya goals. Tujuannya apa? Untuk memberitahu bagaimana menyalakan. Oke. Yang kedua adalah apa itu tadi, materials? Alat yang steps apa? Nah, di sini coba kita teliti dulu, kita identifikasi ya. Nah, di sini ada goals. Jadi kalau teksnya tadi apa judulnya? Oke. Alatnya adalah personal Lalu langkah-langkahnya. Number 1, turn the power on. Second, turn the monitor on. Third, turn the CPU on. The last one, finally, wait until the Windows loading ends. Nah, coba diulangi, baca goals. Angkat tangan. Oke, materials. Yes. About steps, yang nomor 1 dulu. Oke, nomor 2, second. Angkat tangan. Oke, nomor 3. Ayo angkat tangan. Oke, terakhir, ayo the last one, angkat tangan, raise your hand. Ayo. Did you understand? Yes. Oke, jadi sudah tahu ya, ini adalah mengenai apa ini? Jadi kalau mau nulis teksnya, if you want to write a procedure text, ada 3 tahap. Yang pertama menentukan, yang kedua menentukan, yang terakhir. Oke, udah clear? Oke, the next slide, it is about language features. Apa language feature tadi? Tata bahasa ya. Kita lihat di sini language features. Ini saya salah nulis ya. Language features. Tulisannya seperti ini ya. Coba. Language features. Ya.
Coba diulangi ayo bareng-bareng. We are together. Read the text. Language. Ayo once again. Enggak kompak, ayo ulangi. Oke, ada berapa ini? Oke, 3 parts atau 3 bagian nih. Ada 3 bahasa yang harus digunakan. Yang pertama ada temporal conjunctions. Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, good. Give applause for this class. Tepuk tangan dulu. Oke, thank you. Oke, coba dicatat ya. Making note on your book. Language features. Have you finished? Not yet? Belum? Okay, I will write. Sudah ya? Coba kita teliti satu-satu nih. Tadi yang pertama apa? Temporal conjunction. Nah, kayak apa sih temporal conjunctions itu? Di situ ada contohnya yang sudah sesuai dengan teks yang saya kasih. Teksnya dibaca dulu. Teks tadi, how to turn on the computer. Oke, sudah? Ya, di sini ada kata first, second, third, finally. Ada nggak di situ? Oke, itu namanya temporal conjunction di garis bawah. Ya, apa namanya? Betul, good. Lalu yang kedua ada yang namanya action verb. Ya. Nah, di situ ada kata turn nggak? Ada, itu di garis bawahi. Jadi kalau kata-kata yang tindakan berbentuk tindakan pakai verb 1 itu namanya action verb. Contohnya di sini ada kata turn. Terus apalagi ya? White. Kalian pernah baca teks tata cara sesuatu gitu nggak? Biasanya kan kalau misal bikin kue, terus bikin minuman, nah itu biasanya kan ada kata-kata perintah tuh ya. Nah, di sini ada kata mix. Ada yang tahu nggak mix itu artinya apa? Iya betul, campurkan. Berarti itu kata tindakan. Harus diapain berarti? Dicampurkan atau dilakukan gitu ya. Nah ini namanya action verb. Harus pakai verb berapa tadi? Verb 1, betul. Udah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Is it clear? Lalu yang terakhir ada yang namanya imperatif
imperative sentence itu adalah kalimat perintah, ya, ditulis. Oke, sudah. Nah, kalimat perintah ini contohnya sudah saya kasih di teksnya itu, ya, digaris bawahi mana yang kalimat perintah. Turn the power on, turn the monitor, turn the CPU. Itu disuruh apa toh? Yang pertama itu? Ya, itu kalimat. Itu namanya imperative sentence. Oke, sudah paham sama imperative sentence? Sudah. M di close dulu ya. Tak marahi sendiri. Nanti saya kasih. Oke, kita buka buku ya. Ini dibuka bukunya 4 page 66 berapa? 6 berapa? 66 66 ya. Di situ ada teks judulnya apa tadi? How to charge your handphone. Berarti cara apa? Cara ngecas HP. Nah ya, kira-kira kalau ngecas HP itu bahan yang diperlukan apa? Charger, terus handphone. Berarti materialnya ada 2, charge and. Oke, sekarang kita teliti language feature-nya. Ada berapa ini? 1, 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, nah sekarang kalian coba di-identify teksnya. Bukunya diteliti lagi teksnya. Yang pertama nanti maju ya, ada temporal conjunction. Yang kedua, lalu di sini yang ketiga. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengidentify teksnya. Jadi teksnya dilihat. Di situ mana yang termasuk temporal conjunctions. Yang kedua adalah action verb. Yang ketiga adalah pas aku neliti ngajarin siswanya ya. Saya cut begini. Oke, mana teksnya? Ditulis. Ada apa aja? Ditulis tuh, temporal conjunction. Sini ya. Conjunction, action verb sama imperative. Iya nggak apa-apa, nanti kita kasih tahu. Yang penting sampai sini dong, nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah. Ayo maju, number 1. Siapa tadi? Raise your hand. Oke, yuk. Jawabannya apa? Nggak dibawa bukunya. Jawabannya apa tadi? Then. Iya, sini. Applause for what's your name?
juga. Number 2, please raise your hand. Oke. Cukup 3 aja nggak apa-apa. Okay. The last one for imperative sentence, raise your hand. Okay. What is your name? Yeah. Ditulis 2 aja contohnya nggak apa-apa. Thank you. Give applause for, what is your name? Sulika and Fea. Okay, thank you. Okay, sekarang now please find your group. Membentuk kelompok ya. Satu kelompoknya how many students in this class? Jumlahnya berapa? Oke, kalau 20, 10 bagi 5. For one group contains 4 people, ya, satu grup 4 orang. Ayo cepat, go ahead. Divide into your friend. Ayo. Hey, what is your name? Ya, dibagikan. Okay, and then sudah semua. Is it okay? Sudah semua? Complete? Complete, okay. So now please look at the text. Lihat dulu teksnya. Itu ya. Di kertas itu ya. Oke, di situ ada perintah. Diperhatikan. Di sini ada perintah. Saya terangkan dulu. I will explain how to do this assignment. Ya. Saya terangkan dulu bagaimana mengerjakan tugas ini. Jadi satu orang kan 4 anggota. Ini ada 2 teks ya. There are 2 texts of procedure. Ya, di sini ada text 1 and text 2. Nanti di sini diisi anggotanya dulu, namanya siapa. Ditulis yang lengkap ya. Lalu jurusannya dan kelasnya. Ya. Lalu habis itu nanti di sini kita lihat perintahnya. Saya baca. Read the following text and please answer the questions that provide in the box. Di sini ada box. Yang page 2 dibuka, halaman kedua. Ya, ada box ya. Nanti di situ ada box social function, generic structure, sama language. Nah, disuruh ngisi text 1 itu social functionnya apa, lalu text 2 social functionnya apa, gitu ya.
for number 2, generic structure. Apa tadi? Generic structure apa? Struktur teks. Ya. Tadi struktur teks kan ada 3 itu. Apa? Goals, materials, sama steps. Coba disebutkan apa aja. Goals, material, steps. Oke. Nanti diisi. Lalu di sini ada language features seperti yang kalian tulis tadi. Dicari nomor teks 1 itu temporalnya apa, actionnya apa, imperatifnya yang mana. Dimasukkan ke box. Ya. Is there any question so far? Ada pertanyaan? No. Oke, please do the discuss now. Sekarang dikerjakan. I give you around 15 minutes. Berapa? Iya, 15 menit. Iya. Oke, please discuss with your group. May I ask your text? Oke. Jadi di sini sudah jelas ya. Diperhatikan bagian page 2. Ya, this is group 1, 2, 3, 4, and 5. Oke, jadi sudah tahu tugasnya apa? Number 1, group 1, tugasnya apa? Oke, text 1, social functions. And then the second group? Okay, good. And then group 3? Okay, group 4 tugasnya apa? Group 5? Language, features, text 1. And then group 1? Oke, jadi diingat kembali bukunya catatan tadi dibuka yang pas kita awal-awal saya terangkan. Yang text 1 itu dia cara menggunakan iron apa iron? Setrika. And then text 2 coba apa? Iya, bagaimana membuat akun Instagram. Jadi di social function kamu nanti akan menjawab berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti misalnya based on the tag. Kalau tagnya tentang yang pertama apa tadi? Iron setrika. Nah, itu social functionnya apa? And then text 2 bagaimana menggunakan Instagram. Di language features, nah bagiannya kelompok berapa tadi? 5 and 1 ya. Nah, itu kamu jelaskan, you have to explain and mention. Dijelaskan bagiannya yang pertama ada apa? Imperatif. And then number 2 action verb. And then number 3 okay, good. Silahkan. Let's do the discuss starting from now. Tadi tugasnya apa tadi? Generic structure. Ditulis di sini ya, sama di garis bawah yang mana generic structure-nya ditulis di sini. Generic structure of broad structure text. I give you 15 minutes ya. Saya kasih waktu 15 menit.
Ribuan itu siapa saja namanya? Dan Selika. Oke. Group 2. Group 4. Tadi group 3 ya ini ya. Group 4. Rani, Bella, Cinta sama Nurul. Ya. 5. Nanti di sini kasih nama ya. Udah. Jangan lupa diisi nama anggota kelompok ya di teksnya ya. Okay, time is over. Have you finished? Okay, good. So, the first group has to write about social function text 1, and then group 2. Okay, good. Nanti group 3 sampai group 5, and then back to group 1, write about language features text 2. Okay. Did you understand? Yes. Okay, good. Please, the first group write about the social functions text 1. And then group 2, social functions text 2. Okay, please.
step aja cukup ya. Group 5 belum. Ditempel aja ya. Okay, you can come here. Kasih nomor grupnya ya, situ ya. Mana ya ini? Coba cari. Masa gak bisa? Bisa coba. Pakai apa? Anybody can help me? Bisa bantu saya benar gak? Coba ini. Gak ada. Bisa pakai itu. Langsung. Thank you. Nih. Group 1 please. Group 1 mana? Dikasih nomor grupnya. Itu dikasih temanya, nulis apa itu? Kenapa itu gak bisa nempel? Gini aja deh. Yang penting apa papan tulis. Kayak gini aja nggak apa-apa. Nggak jatuh toh? Terus nggak apa-apa. Kasih nomor sama itu temanya apa? Ini nomor berapa ini? Oh, 4. Iya. Tiga step aja cukup. Check one by one. Start from number 1 ya. Number 1 ini ya. Ini. To tell the readers or listener the information, the steps on how to use iron. Okay, good. Number
Number 2, social functions text to inform the reader or listener the proper way on how to create an Instagram account. Number 3 mana? Kelompok 3 mana? Ini. Oh ini. Ini kelompok 3 ya. Betul. Oke, sudah betul. Goals, material, steps. Oke. Group 4. Goals, material, steps. And then this is for group 1 and 5. Imperative sentence, action verb sama satunya apa? Temporal. Oke. Kelompok 1 lagi, language feature, go to Instagram, email, enter. Oke. Good. Oke, give applause for this class. Okay. So, is there any questions about this text? Ada pertanyaan tentang teksnya? Is it clear? Please return this one for group. Dari mana? Coba dikasih. Oke, kita lihat ya. Sudah teksnya dibuka semuanya? Ya. Jadi saya kasih tahu lagi, I will make conclusions about the discussions today. Jadi diskusi hari ini itu menceritakan atau mencari dan menganalisis tentang 3 hal. Apa saja? Social functions. Oke, good. Jadi udah betul semua pekerjaannya. So, before we are going to the next meeting, I will give you a homework. Please back to your positions. Kembali ke tempatnya masing-masing. How many? Berapa? Sudah? How many? Berapa? Oke ya. Oke. Coba dilihat teksnya dulu. Di situ judulnya apa? How to turn on a TV. Bagaimana? Menyalakan tayangan TV. Have you TV on your home? Punya TV di rumah? Punya. Oh, of course. Oke. Jadi before you want to watch a TV, kamu harus bisa menyalakan dulu ya. Dipastikan listriknya nyala. Terus yang kedua, tombol powernya sudah tahu posisinya di mana. Nah, di situ ada perintah rearrange the following sentence into a good procedure text. Jadi disuruh mengurutkan kembali. Jadi itu langkah-langkahnya belum urut ya. Nanti diurutkan kembali supaya menjadi teks yang benar. Oke. Nah, kalian kan tadi sudah tahu ada social functions, and then apalagi yang kedua? General structure, and then yang ketiga? Language features. Nah, good. Jadi di sini sudah saya kasih teksnya, tinggal diurutkan. Bagaimana mengurutkannya? Nah, nanti coba di rumah dikerjakan. So, for the next meeting, kalian membawa kertas ini dan sudah dikerjakan ya. Oke. Is there any questions about this material today? Ayo
Jawab yang benar. Is there any questions? Yang keras toh? Nah gitu. Oke, good. Ini kamu dapat. Don't forget to mention your name. Dikasih nama itu teksnya di handbooknya ya. Nah. Oke, please this book and then close. Please arrange this book. Udah? Oke. Tolong please make sure that your environment clean. Coba itu diambil. Oke. Ketua kelasnya kemarin siapa ya? Oke. If there is no questions and all of you know and understand about this material today, so we can close our activity. And then don't forget our plan to the next meeting is about keterampilan tentang prosedur tag, yaitu menulis. Kalau hari ini hanya menganalisis ya, but for the next meeting we have to learn about how to write and create prosedur tag. Bagaimana menulis teks prosedur. Okay, is there any questions? Please, chief of class, close our activity. Thank you for today. See you next meeting, and then don't forget bring your homework. And see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.